Yahu Jibrilu alaihi salamu kana ajwada bil khairi minar riyahil mursalati. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia pada kebaikan, dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril bertemu beliau, dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan Al-Quran kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 228. An Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughriqa falam yadkhul minhu ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut Rayyan, yang mana besok pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain mereka. Dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Apabila mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 226. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi faqala ma hadza faqalu shaimun faqala laisa minal birri as-shaumu fis safari. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang, dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Salman qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala, ayyuhan nasu
qad adallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, wa huwa sahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah wa sahrul musawati wa sahrul muwasati wa sahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqi raqabatihi minan nari, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi say'un. Qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru shaima. Faqala yu'tillahu hadzal thawaba man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqati labanin, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nari wastaksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallahu wa tastaghfirunahu, wa ammal latani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwazuna bihi minan nari. Wa man asba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbata la yatma'u hatta yadkhulal jannata. Rawahu Ibnu Huzaimah. Dari Salman ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sa'ban. Beliau bersabda, hai para manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya suatu kewajiban dan salat malamnya tatawuan atau sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan sesuatu berupa kebaikan, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang menunaikan satu kewajiban amalan fardu pada bulan itu, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Dan bulan pertolongan dan bulan yang padanya bertambah rezekinya orang mukmin. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan itu, maka yang demikian itu merupakan ampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan dirinya dari neraka. Dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun dari pahalanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
tidak setiap orang dari kami mesti mempunyai sesuatu untuk memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Maka beliau menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka orang yang berpuasa, meskipun berupa sebuah kurma, seteguk air, atau sedikit susu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya bebas dari neraka. Barang siapa yang memberi keringanan kepada budaknya, maka Allah mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Dan perbanyaklah pada bulan itu melakukan 4 hal. 2 hal yang dengannya kalian membuat ridho Tuhan kalian, dan 2 hal lagi yang kalian membutuhkannya. Adapun 2 hal yang dengannya kalian bisa membuat ridho Tuhan kalian, ialah kesaksian atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalian mohon ampun kepadanya. Adapun 2 hal yang kalian membutuhkannya, ialah kalian mohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Dan barang siapa di bulan itu membuat kenyang orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Sekali minum, dia tidak akan haus hingga masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, juz 3 halaman 191, nomor 1887, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Keterangan tentang perawi Ali bin Zaid bin Jud'an tersebut, Ahmad bin Hanbal berkata, ia dhaif. Bukhari dan Ibnu Hibban berkata, tidak dapat dijadikan hujjah. Nasai berkata, ia dhaif. Ibnu Khuzaimah berkata, saya tidak berhujjah dengannya karena buruk hafalannya. Bisa dilihat dalam Mizanul I'tidal, juz 3 halaman 127, nomor 5844, dan Tahdzibut Tahdzib, juz 7 halaman 283, nomor 545. An Abdillah bin Ka'b bin Malik yuhadditsu an nabihi qala kana an-nasu fi ramadhana idza shama ar-rajulu fa amsa fanama haruma alaihi at-ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja'a Umar bin al-Khattab min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qad sahira indahu fawajadam ra'atahu qad namat fa'aradaha faqalat inni qad nimtu qala ma nimtu summa waqa'a biha wa sana'a Ka'bu bin Malikin misla dzalika faqada Umar bin al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari ayahnya, ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu, ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya.
Maka istrinya berkata, sesungguhnya aku sudah tidur. Umar berkata, tetapi aku belum tidur. Kemudian Umar mencampurinya, dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu, Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Al-Baqarah ayat 187. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 356, nomor 15.795. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Qala lahu Adi bin Hatim, ya Rasulullah, inni aj'alu tahta wisadati iqalaini, iqalan abyadu wa iqalan aswada, a'riful laila minan nahari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in wisadataka la'aridun, innama huwa sawadul laili wa bayadun nahari. Rawahu Muslim. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, ia berkata, ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam dari fajar, Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku meletakkan dua simpul benang, yaitu benang putih dan benang hitam di bawah bantalku yang aku gunakan untuk mengetahui pergantian malam dengan siang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu bantalmu lebar sekali. Sesungguhnya yang dimaksud ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 766, nomor 33. An Samurata bin Jundabin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna min sahurikum azanu bilalin wala bayadul ufuqil ladhi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 303, nomor 2346. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin. Qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Rawahu Bukhari. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan.
Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya, sudah subuh, sudah subuh. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 153. An Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhuhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan, sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 304, nomor 2350. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun summa zahikat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa. Kemudian istrinya tertawa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah wa Ummi Salamata zaujayin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi ramadhana summa yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 780, nomor 78. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang sedang berpuasa lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 234. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah halaktu. Qala malaka,
qala waqa'tu alam ro'ati wa ana sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Faqala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la. Qala famakatha indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun wal araqul miktal. Qala aina sa'ir? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bihi. Faqala ar-rajulu a'ala afqara minni ya Rasulullah. Fawallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqara min ahli baiti. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu summa qala at'imhu ahlaka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, wahai Rasulullah, saya binasa. Beliau bertanya, ada apa engkau? Ia berkata, saya menyetubuhi istri saya di waktu puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Ia berkata, tidak. Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba dibawakan satu arok kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arok maksudnya adalah miktal atau keranjang. Beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tadi? Ia menjawab, saya. Beliau bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata kepada beliau, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di antara 2 tepian kota Madinah, yang ia maksud 2 tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berikan makan keluargamu dengan kurma itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 235. An Nabi Hurairah rafa'ahu, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia merofakkannya, ia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa halangan dan bukan karena sakit, maka tidak bisa diganti dengan puasa selamanya jika dia akan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 235. Tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Janganlah kamu campuri mereka, yakni istri-istrimu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid.
itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki malam-malam 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang, yakni lebih meningkatkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqidul asral awakhira min Ramadana. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadana wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'taqafa fihi. Qala fasta'zanathu Aisyatu an ta'taqifa fa'adina laha fadarabat fihi kubbatan fasami'at biha Hafsatu fadarabat kubbatan wa sami'at Zainabu biha fadarabat kubbatan ukhra. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi absara arba'a bibabin faqala ma hadza fa'ukhbira khabarahunna ma hamalahunna ala hadzal birru in za'uha fala uraha fanuzi'at falam ya'takif fi Ramadana hatta takafa fi akhiril asri min Syawalin. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Setelah salat subuh, beliau masuk ke tempat iktikafnya. Perawi berkata, lalu Aisyah minta izin kepada beliau untuk beriktikaf, maka beliau mengizinkannya. Kemudian Aisyah membuat kemah. Kemudian Hafsah mendengar hal itu, lalu ia pun membuat kemah. Kemudian Zainab juga mendengar hal itu, maka ia pun membuat kemah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, maka beliau melihat ada 4 kemah. Lalu beliau bertanya, ada apa ini? Lalu beliau diberitahu bahwa itu adalah kemah-kemah istri beliau. Lalu beliau bertanya, apa yang mendorong mereka berbuat demikian? Apakah yang demikian itu kebaikan? Bongkarlah kemah-kemah itu, karena aku melihatnya bukanlah kebaikan. Lalu kemah-kemah itu dibongkar dan beliau tidak jadi beriktikaf Ramadan tahun itu, sehingga beliau beriktikaf pada 10 hari akhir di bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 259. Keterangan di dalam riwayat lain disebutkan sehingga beriktikaf 10 hari yang awal di bulan Syawal. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sehingga beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam.
An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibul asral awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allah taala summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga Allah taala mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 255. An Anas bin Malik qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil ashril awakhiri min Ramadana falam ya'taqif aman falamma kana fil amil muqbili i'taqafa 20. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan beliau pernah 1 tahun tidak beriktikaf padanya. Kemudian tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 148 nomor 800, dan ia berkata, ini hadis hasan gharib sahih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadana 10 ayyamin falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'taqafa 20 yauman. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Ketika pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 260. An Aisyah annaha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridun wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa fi shaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah, ia berkata, menurut sunnah bahwa orang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan kecuali sesuatu yang ia harus melakukannya, dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 333 nomor 2473. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan kepala beliau ke kamarku sedangkan beliau berada di masjid. Lalu aku menyisir rambut beliau,
Dan dahulu apabila beriktikaf, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 260. Yang baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan juga bersama